जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। जेभଳି भाବରେ दर्शक बंधु आमर द्वादश गोटी राशि रही अर्थात मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन 12 गोटी आमर राशि रही द्वादश राशि से भली आपनको जातक द्वादश लग्न मध्य रही। प्रथम लग्न होची मेष लग्न एवं लग्नटी किपरि निरूपित होता है राशि किपरि निरूपित होता है लग्न किपरि निरूपित होता है। राशि अर्थ होची चंद्रमा आधार रे आपण जो दिन जन्म ग्रहण करथिले से दिन चंद्र जोटी थिले से होची आपन राशि जन्म समय बेलू धरंतु आपन आज कहली जे आपन प्रथम पंचांग कहली आज मेष चंद्र 60 दंड भग हेबे मु कहली ता माने आज दिन रे जो माने जन्म ग्रहण करिवे दिन तमाम मेष राशि रे पिला ही जन्म ग्रहण करिवे आज दिन रे किंतु लग्न बोली कहले समय आपण जो समय जन्म ग्रहण करिवे गोटे लग्न हाराहारी आपण देखिवे हाराहारी 2 घंटा जेहेतु आम जानूँ मेष पर्यंत मीन मेषर मीन पर्यंत 12टी राशि 12 × 2 12 × 2 24 आवर्स 24 घंटा पृथ्वी निज चारिपटे घूर्णन करने को 24 घंटा हाराहारी समय नहीं थाए तेणु प्रत्येक लग्न हाराहारी 2 घंटा पड़ी थाए आकुरेट नहेले कोटा 1 घंटा 58 मिनिट कोटा आपंकर 2 घंटा 2 मिनिट हाराहारी आम करूँ गोटे लग्न 2 घंटा तेणु लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम एक शास्त्र कह जाए लग्न ही मुख्य आम जो जातक जन्म जातक को कैलकुलेशन करूँ पंडित माने विद्वान माने ज्योतिर्विद माने जो जन्म जातक को गणना करते लग्न आधार करते कह जाए लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम लग्न हूँ मुख्य तेणु मेष लग्न जो माने मेष लग्न रे जन्म ग्रहण कर सबुठारु शुभ ग्रह होचंती किए ना रवि आपणकर पंचमाधिपति हिसाब रे रवि भाग्याधिपति हिसाब रे बृहस्पति रवि बृहस्पति लग्नपति होचंती मंगल अष्टमपति मंगल लग्न बोली कहले शरीर लग्न बोली कहले आपणकर परिवेश लग्न बोली कहले आपणकर स्वास्थ्य आपणकर बौद्धिक स्थिति मानसिक स्थिति ओभरऑल आपण निजे होचंती लग्न तो लग्न मूलम आपण निजे तेणु लग्न मेष लग्न पाई सबुठारु भल ग्रह होचंती के ना रवि जे पंचमेश उच्च विद्या संतान प्रतिपत्ति ईश्वरंकर कृपा आपणकर क्षमता या दर्शाउथिबा ग्रह रवि रवि होचंती प्रथम जगकारक ग्रह मेष लग्न पाई द्वितीय रे किए ना द्वितीय होचंती लग्नपति होचंती मंगल अष्टमपति मंगल तेणु मंगल मध्य जगकारक मेष लग्न पाई तृतीय रे किए ना बृहस्पति भाग्याधिपति यद्यपि से द्वादश अधिपति व्यय अधिपति हेले मध्य भाग्यपति ग्रह को व्ययपतिर दोष लगी न थाए महर्षि पराशर कहते बराहमीय मध्य कहते तेणु बृहस्पति भाग्यर अधिपति होइतिबारु भाग्य भाग्य हूँ भोग तेणु केमिति भाग्य पाइबे एवं आपण जीवन में केमिति आपण भोग करेंगे ता डिपेंड करे भाग्याधिपति उपरे गुरु विदेश यात्रा ओभरऑल कर्म आर्थिक स्थिति व्यावसायिक स्थिति उन्नति सबकिछि डिपेंड करे भाग्य उपरे कारण भाग्यर ही भोग एवं भाग्यर ही भगवान आम जो भाग्य निराश हो जो भाग्य आम दुर्बल बोली आम चिंता करूँ भगवान को जाई प्रार्थना करूँ प्रभु आते हीन भाग्य दे जन्म ग्रहण करते मोर ए कार्य होना बा मोर छोट भाग्य आपन दयाकोरी मते कृपा करंतु मोर भाग्य अभिवृद्धि हो तेणु भाग्य भगवान तेणु भाग्याधिपति होचंती बृहस्पति तेणु रवि तापर आपन मंगल तापर बृहस्पति एवं केंद्र बा चतुर्थर अधिपति सुख परिवार पारिवारिक जीवन अधिपति चंद्र तेणु चंद्र अतएव मेषलग्न जदि आम विचार करवा रवि चंद्र मंगल बृहस्पति 4 गोटी ग्रह होचंती अत्यंत शुभ कारक अशुभ ग्रह कारक किए कौ ग्रह खराब मेषलग्न शुक्र होचंती मारक ग्रह द्वितीय एवं सप्तमर मारक तेणु शुक्र अशुभ से भली शनि होचंती एकादश हिसाब रे दशमपति एकादश अधिपति मात्र से बाधक मध्य जेहेतु चर लग्न होची मेष लग्न एकादश होची बाधा चर लग्न को तेणु शनि बाधक ग्रह शुक्र मारक शनि बाधक एवं बुध होचंती तृतीयपति षष्ठपति गौड़ मारक तेणु 3टी ग्रह मेष लग्न को अशुभ फल दे थांती से होचंती शुक्र शनि एवं बुध एई दशा गुड़िक समय मेष लग्न व्यक्ति विशेष असुविधा पड़ी थांती एवं रवि चंद्र मंगल बृहस्पति ये 4 गोटी ग्रह
ଦଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ସିଂହ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅଥବା ମିତ୍ର ଗୃହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରେ ବା ମୀନରେ ଥାଏ ମିତ୍ର ଗୃହୀ ତାହେଲେ ଶୁଭ ବା କର୍କଟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଶତ୍ରୁ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମକରରେ ଉଚ୍ଚ, ଯଦି ମକରରେ ଥାଏ, ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ, ଯଦି ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବା ଏକୋଟିଆ ସିଂହରେ ଥାଏ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ତାହେଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଲଗ୍ନରେ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସିଂହରେ ବା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମେଷଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଯୋଗକାରକ, ମେଷଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଷଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ରବି ହୋଇଥିବାରୁ ରବିଙ୍କ ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ମେଷଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବାଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ଧାରଣ କରିବେ। ମେଷଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଡାହାଣ ହାତ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୀତପୁଷ୍ପରାଗମଣି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଅଥବା ୟେଲୋ ଟୋପାଜ ଉପରତ୍ର ହିସାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯାହାର ୟେଲୋ ସାଫାୟାର କିଣିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଉପରତ୍ର ହିସାବରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ ଡାହାଣ ହାତ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିପାରିବେ? ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ହେତୁକ ଯେଉଁ ବାଧକ ଫଳ ରହିଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଭାଗ୍ୟಂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। କ'ଣ କହେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ 2026 ମସିହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁନ୍ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।